On ne choisit pas ça. Ok, Bada Chigo. Salut Internet. Général Sa Belebele Minia Conflambora Bitounin te forme badela. Na yenye ya ero gonte forme bala mais faut pas te bi sujet tienfo.com. Yani nga donga sujet kono mbe ande muso mba féliciter no e bigini bagay pour 1 million moins de 6 jours en 5 jours on va dire. Yo fo bara artiste ni be mo artiste fait ita anofe ite neni ka anofe ite kele ka anofe ibe amana bara ke dron ibe bara exploiter ko kika armée avec forma ki be artiste fait na bébé ketan c'est-à-dire fade classique avec artiste ni ñoko ci vie quoi visibilité no fait nga ke classique visibilité ni ka artiste mo be concurrence la be visibilité dama ou ba demain c'est-à-dire be fanga soro ou les artistes de métro avec faux de mako clash mais fanani ani banani o te clash yede ou e ka artiste mangoyade ni artiste donc le kura bosan a beta visibilité dama na album bo abeta wardo album na kasan na concert organisé a bet tikesa a beta concert là ou des artistes de métro donc nani mo dobe concurrence là a be boni a ko vina a ka album ay album mi firi a be boni o de ka clash ke ma français rapper ou ya ou des artistes de métro mais fanani ani banani ou des artistes de mena ou ba bindi fanani banani ou bi artiste bindi ou ta layele
parce que ebe fanani banani minga tokola o danga de be yelaka o kololo be yelaka bibi. Donc toutes mes félicitations pour 1 million de vues. Je pense que c'est jamais vu aussi au Mali. 1 million de vues en 5 jours, à Madeliga Kefalo. Donc ma félicitations. Vraiment je te tire mon chapeau. Abana danga 2 millions de kusiki de iye muso konoma ufazada ko konoma ya kera waso fen na digiru lo kata konota. Na agla dongli yere titre do yi ko nyen konota para. Ni bigini yere ko kaya ta para yaro ante moda o kan. Sunguru baw kelen u ju iribanti kelen sunguru bayala ka dese sunguru bayala sisa ko mana foito lu ju la ble olu de binu sigi ku yere ke wajulu kele e ma alne mabu ye ka kera wajulu kele ay ale fana mi sigi ka morale ke mo ko yele ko de do quoi mabu ya shibe ke sunguru bayala jamana mo tete artiste mi ma kulisi boala malimatu yere bo ke choko kelen la sa koro boka sa bo ne afina ne muso yi wati be ale de be fini fiman kono san kalutan fla chemainde billahi ni fani mbacha chemai muso chenyuma ta yere dabiri dongodo ka muso ye wati be ale kungolo de datugulendo nunati baraba ba te mbaraka gamba sena gamba bolola na sende woni asende wonu usogololelo asende woni chemai abolo chemai wa nyeda chemai sino muso mi cheka sanfa dugu fa ota nyeda datugu bandi ya dedu ne muso ya la bandidu a chamambe utlale sunguru baya de la ulu selo dun ko nuna kanu sigi ko wajulu ke mo ko ene re kumba ke ne ya blade e kumba ke domina o tasoro do ko me ka fe ka maya mais e a ko don donc ne bora la domina bede kan ga bola e no fe ni comme e bora la e a famia ko ni de sira nyuma e taro sirata donc e bora ka maminu to ku take e bolo lu sira dugu de ka e boto no lu kan ga bode jago ya ko tege mene katani o kuma na comme aljine clé de bolo na sara au dondo aye dai soko aka doni clé aka na to anga doni a wajulu kala na fiki de sunguru ba menu sigile mbere je shoshoka ko wajulu ke o comme arjine ama fo ko ni kafiru ya quand on ta de chene no ya pas de problème en sona au ya aljine kono dewni on ya jahanaba kono dewni en sona na au dondo au ka aljine kono aya ke au fana au baw kama comme aljine clé au tadi au de ni ala be communication ala ka numéro direct be au de bulu au de be message black ay répondre kan nyani ni au fe au dodo au ni aljine click aka dasoko au ni click adu aka na tanga doni nan durante ya fauma nan durante ya fauma de au ya tabeke ya jamana ngono sunguru bayani janju yala mama kala kari ka do anyina ka be auma au ribanti gele domina ka daw sigisisa ka utake sunguru baya wajule musoni wajulo te sunguru baya tamasire ha aw yere de ma fo wala fo qur'an ko ko cheba ko be se ka jarabi muso hala kuma kan no fe kali muso kuma kan cheba ko be se ka jarabi ala o muso mi di sigi je benyema ka wajulu ke o kuma kan te ma wuli malma to yere kuma kan yere ne yere kuma kan medro no wuli la e kel ne ke blanela donc ibe kan tonyo wajulu dabla aka haram ni kuma kan wuli la o ibe kan la jarabi ni be kan ne ko ni no ko tonyo parce que ni kuma ka me nguru wulila fuka ma kulisi nyigi donc tonyoli do ama foko ni ko ala be jurmu be ya fa fo mo ni fu ni nyongo che jurmu bo yen tonyo ko ni nga lara do mbi ka dossier nyami yen tonyore aka haramu billahi yen tonyo parce que i kuma kan ni ne kuma ka me dra be ne excité voilà ni ne ko ni kuma ka me dro ne be excité donc ibe ka antonyo de ne ba do ne ni nyoko na chama ne ye kuma ka me dro ne so no ngula kasi nga nga kulishini be nyigite fo nyere la baraka ta janaba de ko suno nga shaliji kunchena nga shaliji chena donc ni tonole chiede e fana be ka ne siko tonode wallahi ni kuma kame ibe tonode ni tonote fla ibe ka kele na siko gambide parce que man kuma kame sanga tan fla ne be excité fo nga kulishi be nyigi voilà donc wajulute ya problème ta mi ngo waju ya fugar diu akana wula kata ko nyina wire sunguru ba otlale sunguru ba la kanu sigi ne ere mana ye kuma kamme doro ne sugonde wuli e ko ke almami wajulu kelay ala ka qur'an e be ko defo abe qur'an yoro juma de ka ko tiktok be qur'an yoro juma facebook be qur'an yoro juma e ko aw be ka kafiru kelay mais aw dum bet le kafiru ka fendla le ndeka jone afo ko mami tiktok kere ko sila medo abora maga jone afa ko ala kira ka mantondo jone afa ko mamadou mantondo Joya fo ko TikTok tlaba e Mamadou Mantondi. Joya fe ko Facebook tlaba ka do e Mamadou Mantoyi.
aw ko k'aw ye Mamadu Mantow ye aw de bɛna aw sigi ka maninfinw waju ka maninfinw bilen ka maninfinw bɔ ala ko la ka maninfinw kɛ dangaden k'u bɔ diinɛ na k'u kɛ dɔnbagalafili ye k'u don diɲɛ fɛn bɛɛ la k'u kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye mais kafiriw ye min dilan aw bɛ ka message lase kafiriw ka fɛn dilanlen de kan TikTok ye kafiriw ka fɛn de i malituto cɛbakɔrɔw bɛ tile TikTok o bɛ k'u ka acte yira u kanangolo ne ye bɛnna o kan i ma haramu ye cɛbakɔrɔw bɛ tile k'u wulilen yira TikTok kan yan ne o ye ma haramu ye aw m'a fɔ ko ala ko haramu ɲɛ bɛ kan ka haramu ye yɔrɔ yɔrɔ a kan ka yen tali dabila munna i tɛ taa boîte la ni dɔ bɛna fɔ sisan ko yɔrɔ bɛɛ ko wajulu bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ a ye taa boîte la ka taa wajulu kɛ an k'a lajɛ n'aw ni gulɔ min n'aw y'a bila da min na an b'o lakale Bamakɔ a ye taa bariw kɔnɔ sungurubaso a ye taa yen a ka taa wajulu kɛ an k'a ye kɛ ni wajulu ni dugukolo fan bɛɛ wajulu bɛ se ka kɛ ala ko bɛ se ka fɔ dugukolo fan bɛɛ an bɛna dɔn yen de dɔ ka t'i jɔ sungurubaso la ka misiri wele an k'a ye fugaridenw n'i tɛ kɔnɔ ta i kɔnɔ nugu bɛɛ tigɛlen i kɔnɔ ni pilili ye de bɛ n'i sigi k'e bɛ morali kɛ anw kun bon ni tɔɲɔ don komi a fɔra ko ɲɔgɔn tɔɲɔ ye haramu ye kuranɛ kɔnɔ e bɛ ka ne tɔɲɔ parce que à chaque fois ni ne ye yen ne bɛ excité ne wulu bɛ wuli o tɛ tɔɲɔli ya bon n'o don i kan ka dabila TikTok to yen i ka Facebook to yen k'i ka wajulu kɛ misiri kɔnɔ sinon i bɛ ka ne seko tɔɲɔ dɛ i bɛ ka wulu wuli don o don hali o don na n y'i ka video in lamɛn n sigilen fo n ka kulusi ɲigira bon wa n tɛ yafa i ma ni fa ni ba cɛ n tɛ yafa i ma voilà donc bigi ni félicitations kana lamɛn ni BG ka di ninnu ye ka tɛmɛ dɔnkilidalaw kan a ka d'u ye ka tɛmɛ rappeurs kan wajulukɛla ninnu filɛ nin BG ka d'u ye tellement i m'a ye 1 2 3 u b'u pan k'u ka micro ta dɔrɔn 1 2 3 u b'u pan k'u ka micro ta aw tilala ɲɔgɔn classe la sisan aw bɛna don artistes fana ka milieu kɔnɔ wajulukɛla bɛ mun ɲini TikTok kan wajulukɛla bɛ mun ɲini Facebook kan wajulukɛla bɛ mun ɲini YouTube kan o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn a sɛbɛnnen bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn ko wajulu ko TikTok aw bɛna o fana haramuya an bolo kuranɛ bɛ jigin don min na TikTok kun tɛ yen Facebook kun tɛ yen u bɛ n'u kan mɛn sa ko ala y'a fɔ ko diɲɛ laban mana se ko nin bɛɛ bɛ na an tɛ ɲɔgɔn bonya a ye to ka misiri kɔnɔ a ka wajulu ninnu kɛ a y'aw sen bɔ mɔgɔw sen na quoi cɛ a ye dugu kɔnɔna k'an bolo ja Mali nord ye quartier a y'an ka balaniw bɛɛ interdit balani show interdit la ni i bɛ taa boîte la dɔrɔn u b'i kɛ kafiri u b'i bɔ diinɛ na an ye o bɛɛ to aw ye aw ko balani show ka interdit an y'o to aw ye an nana réseaux sociaux ni min kafiriw ye réseaux sociaux ni min kiri k'an kana ɲɔgɔn ɲɛnajɛ an nana sigi yan fana ko a bɛna o fana k'an bolo maga misiri e fugariden i to bɛ ka taa i yɛrɛ bɛ n'i sigi TikTok kan ko kɔnɔmaya mun kɔnɔmaya ko kuma de kɛra yan a ye dugu kɔnɔna k'an bolo Bagdadi an y'a to aw bolo aw ko balani an y'o interdit an y'o to yen aw ko shisha an y'o to yen TikTok fana aw nana aw tora o fana kɔnɔ kana kabini o fana k'an bolo Bagdadi a tɛ kɛnɛ aw fugariden ninnu a ye segin a ka misiriw kɔnɔ n'aw nana an b'aw ɲɛmɔgɔden tigɛ parce que an y'aw bonya k'aw bonya mais aw yɛrɛ de t'aw yɛrɛ bonya quoi misiri kɔnɔ an y'aw to misiri kɔnɔ an y'aw to aw ko carré kɔnɔ an y'o to aw ye aw ko shisha mi yɔrɔ an y'olu fana to aw ye TikTok fana kan aw nana ko f'a kana an nɔfɛ yan k'an lajigin o ye mun sarakadenya wale de ye i bɛ k'an tɔɲɔ parce que ni n ye kuma ka mɛn ŋulu bɛ wuli donc n'i bɛ siran ala n'a kira ɲɛ i kan ka wajulu dabila walayi Siko voilà n sigikun tɛ yen n sigikun ye nin cɛ in de min filɛ n kɔfɛ nangaraba cɛnin bɛ fɛ ka don nangarabaya de la maliyɛn filɛ nin ye n'i ye tiɲɛ fɔ n'a bɛ maliyɛn ka faveur la a bɛ tɛgɛrɛ ba f'i kun dɛ mais n'i ye tiɲɛ fɔ n'a bɛ taa ka défaveur la bi a b'a fɔ ko tu n'es plus verdict fɔlɔ i tun bɛ tiɲɛ fɔ mais bi tɛ tiɲɛ fɔ o ye maliyɛn taabolo ye depuis Prince y'a ka dɔnkili kura in bɔ Samasegu fana y'a ka kuma kɛ u ye Samasegu ta de ta sa u bɛ ka Prince lagosi mais Prince ye min kɛ u ɲinɛna o kɔ mais yanni n ka don Prince yɛrɛ kan fɔlɔ n bɛ n profiter n kɔrɔmuso dɔ bɛ yen Fanta Sise n kɔrɔmuso don Fanta Sise ye mɔgɔ dɔ ye ne bɛ Fanta dɔn ni n ko n bɛ Fanta dɔn n tɛ Fanta dɔn physiquement mais Fanta dɔn hakili bɛ cogo min na n b'a dɔn quoi n b'a dɔn Fanta ye mɔgɔ dɔ de ye tiɲɛ dɔ dogolen don Fanta la o ma tiɲɛ bɛɛ fɔ Fanta ye sinon ne ye n kale ala la ni ko min bɛ sen na n'a tiɲɛ dara Fanta kɔrɔ bilahi Fanta t'o den k'a bɛ Prince défend k'a bɛ Samasegu kɛlɛ bilahi parce que ne b'a dɔn bi ne ye Fanta Sise ka video dɔ lamɛn a tun bɛ ka intervention kɛ dɔ ka direct kɔnɔ Maya ka ko in na a ko
Comme muso yi furusa ko cɛ julangolo furu julangolo ta ko furusa ko de bi kono ni kuma in billahi ne ya dongo fanta muso ka daw kuma kan fo muna fanta julangolo bora ya je be partager mais cɛ ma ban la wa yɛrɛ ma ban cɛ la hala kuma ma fɛn o fɛn ka i déplacer ka taa fo Mali la an ka blufu bɔ la fanta muso yɛrɛ fanta sise mi aw ɲɛ b'a la muso kisɛ dɔn dɛ billahi fanta nana faransi ya cɛ ɲɛ a denw ye kana baara kɛ yan ka volta ka taa cɛ n'a denw nɔfɛ Mali la ka na ye muso min b'o kɛ o muso dusuma ye muso bɛɛ tɛ se o la muso bɛɛ ba ma o den sugu wolo ka denmusonin wolo ne m'o fɛ yen ngo denmuso wolo tɛ baasi ye denkɛni wolo tɛ cɛya ye ngo i ka dusuma wolo ngo de ye mɔnɛ bɔ ye i bɛ denkɛni i bɛ se ka denkɛ 100 wolo dɔ bɛ denmusonin 1 wolo mais a ka denmusonin 1 bɛ taa k'i denkɛ 100 to Fanta Cissé y'o de yira maliyɛnw na Fanta Cissé cɛ ma nana ye dɛ Fanta Cissé de nana faransi kana baara kɛ yan kabi papier t'a bolo a ye papier sɔrɔ yɔrɔ na dɔrɔn i boli ka taa a ye fɛn fɔlɔ min kɛ a bolila ka taa Mali la fɔlɔ a den bɛɛ lajɛlen ka fara furu cɛ kan k'u bɛɛ ka billet tigɛ k'u ta ka na n'u ye faransi Fanta Cissé a ko Maya ka ko in na a ko muso yi furu sa ko parce que ko cɛ julangolo filmé ko billahi furu o ma wolo furu kama o tɛ furukɛla de ye sinon ko muso yɛrɛ b'a julangolo filmé k'a ci cɛw ma o bɛ kɛ ngalon tɛ dɛ o tɛ furu sa kunbo fana Fanta y'o conseil de di a ko n'i ye muso ye k'a furu sa mɔgɔ bɛ Maya dɛmɛ k'a fɔ n'i furu sa kun ye billahi o tigi tɛ furu de la a bɛ fɛ Maya ka k'a ɲɔgɔnna muso gana de sinon muso furulen min b'a ka furu fɛ mɔgɔ kamalen b'i julangolo filmé i kamalen dama ye k'a bila réseaux sociaux kan i n'a bɛ tila ka kanu kɛ mais a ko Maya julangolo video min bɛ ka fɔ ko hali jɔn y'a ɲɛna ko dɔ ka bɔ ka fɔ ne y'a filɛ yan fɛ julangolo tɔgɔ bɛ ka fɔ mais maa si ma kɛ ala ye ko ne ye muso julangolo ye Fanta Cissé ko ten o kɛlen ne ko n ko a ma bali ne la parce que ne bɛ muso in don a dusu ka bon wa a tɛ ko ɲɛɲini yanni a ka don a kɔnɔ mais n'a ye ko tiɲɛ don a tɛ défend o nkalon kan n y'a fɔ tan Samaseku k'a bɛ Fanta kɛlɛ ne yɛrɛ ye Samaseku wele n y'a mɛn don min na ko Samaseku ka mɔgɔ bɛ ka taa Fanta nɔfɛ ne Samaseku wele a ko ma n dɔgɔ ne ye kali ala ni kira la n tɛ Fanta to hali ni n ka nafolo bɛɛ bɛ taa nɔfɛ n bɛ Fanta kɛlɛ n ko ayi n ko kɔrɔ i bolo da i dusu kan a ko cogo di n ko kɔrɔ n ko est ce que e ye Fanta Cissé wele a ko ayi m'a wele n ko n'i deli ala ni kira kama don a kan i k'a wele i k'i ka dalilu d'a ma mani walima i k'i ka mɔgɔ dɔ bila ka Fanta wele i ka tiɲɛ yira a la mani n ko ne m'a fɔ wari dɛ n m'a fɔ i ka wari d'a ma dɛ n m'a fɔ i ka sanu d'a ma dɛ n ko n'i ye wari d'a ma sini a bɛ bɔ k'a fɔ ko Samaseku a b'a fɛ k'an san n ko o muso tɛ dɛ n ko mɛ don a kan i k'a wele i ka dalilu d'a ma n'i yɛrɛ tɛ se mɔgɔ wɛrɛ cɛ a ma min bɛ se k'i ka dalilu d'a ma n ko ne ye n kali ala ni kira la n'i ka dalilu di ko tiɲɛ de i ta ye ka da ka président da n ko billahi kana lajɛ ko Fanta ye nin bɛɛ fɔ dɛ n ko a bɛɛ bɔ k'i ka tiɲɛ di ma n ko o muso don n ko wari tɛ dɛ n ko n'i ye wari d'a ma i b'a tɔ ɲagami dɛ a tɛ sɔn o ma dɛ n ko mɛ don i k'i ka dalilu d'a ma n y'a fɔ Samaseku ye tan n ko mɛ m'i deli ala ni kira kama kana mɔgɔ bila ka taa Fanta nɔfɛ n ko kelen n'i i ma deli ka mɔgɔ bila ka taa cɛ si nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ne ma bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ e kun min kama mais muso o bɔ a la Fanta ye muso ye n ko filanan n ko Fanta ye muso ye wa ni muso bɛɛ muso bɛ muso bɛ yen n ko e ɲɛ bɛ nin Fanta min na n ko nin ne sɔnnen don nin ye a ko cogo di n ko depuis don min na ne y'a mɛn ko Fanta nana n'a cɛ n'a denw ye ka t'u ta Mali la ka démarche kɛ a cɛ ka se ka don Faransi après avoir ne yɛrɛ sigo ye min d'a kan diɲɛ ye min d'a kan o ma découragé o ma bali ka nin kɛ dɛ ka taa furu cɛ n'a wolodenw nɔfɛ Mali la ka na n ko Fanta Cissé muso ye min kan ka bonya ne y'a fɔ Samaseku ye tan n'a bɛ n ka video lamɛn a tulo bɛ n na n ko Fanta Cissé muso min ye billahi ne y'a bonya o don n ko o tuma na a ɲɛɲini fɔlɔ est ce que Fanta bɛ tiɲɛ bɛɛ kalama a ɲɛɲini ka tiɲɛ tɔ yira Fanta la grand sœur n bɛ min f'i ɲɛna nin ko in kɔnɔna ka dun turu e ye furu valeur fɔ cogo min na n'o ye tiɲɛ ye presque kan ka Samaseku to yen mɔgɔ ni muso aw bɛ kanu kɛ san 100 mais ni furu de t'i sɛbɛ ma n'a furukɛla nana don min na n'i ye hɔrɔnden i bɛ muso to a ka taa a ka cɛla la mais o muso kelen ka taa a cɛla la e k'i sigi don o don kunnadali fisiri wale ɲuman dɔnbali manamanakan dama Samaseku ye nin kɛnɛ a tɛ Samaseku t'a tɔgɔ ma aw minnu bɛ k'a fɔ ko non ko Samaseku de ye aw tɔɔrɔ ko prince ma Samaseku tɔgɔ fɔ a ye nafigidenya dabila ko Ciss ye fisiri wale a ye nafigidenya dabila maliyɛn
sabali quoi aw ba don aw n'aw fa n'a ba cɛ prince ka dɔnkili kɔnɔ a ma cɛ wɛrɛ classé ni Samaseku tɛ Samaseku mana mouvement kɛ prince bɛ na contraire ye ka cɛ nɛni mais prince m'a fɔ dɔrɔn de ko Samaseku sinon billahi a y'a ta tɔgɔ ma a y'a ta tɔgɔ de ma parce que muguba Samaseku de bɛ muguba don ka to k'i don a ka salon kɔnɔ a n'a muso u b'o to k'o tulonkɛw kɛ a y'o muguba de ta sisan ka na o dɔnkili da ka don cɛ la fo k'a nɛnɛ a ka kulisi kɔnɔna na aw bɛ tila ka n'aw jɔ ko prince ma Samaseku tɔgɔ fɔ aw ni Ala ni kira cɛ hɔrɔnya la aw ye PDw de maa o maa bɛ k'a fɔ ma Samaseku tɔgɔ fɔ o ni prince bɛ PD sugu kelen ye a fɔ mun na parce que kabini ne ye prince jalo ye ka n'i jɔ k'a bolo fila kɛ ta ko jinɛ b'ale la ne y'a dɔn ko nangarabadenya ko bɛ nin kɔnɔ gɔrijɛgɛnɛ de ko bɛ nin kɔnɔ sinon ne tɛ gɔrijɛgɛnɛ ko tɛ e kɔnɔ e bɛ se ka n'i jɔ cogo di ko jinɛ bɛ e la cɛbakɔrɔ n'a kɔkili ko jinɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na malakɛ nana a k'ale nangaraba ye n'i bɛ fɛ ka kɛ nangaraba ye kɛ malakɛ ɲɔgɔn si ye mais e bɛ ka min kɛ nin ye gɔrijɛgɛnɛ de mala m'a fɔ ko jinɛ b'a la dɛ nangarabaya fɔlɔ la artiste kunda nangarabaya fɔlɔ la malakɛ yi la mais kamalenkɔrɔ n'a kɔkili a dɔrɔbara ka n'i jɔ ko jinɛ bɛ ale la i m'i fugariden ta ka bɔ jinɛ t'i la dɛ e yɛrɛ de ye jinɛ ye jinɛ bɛ se ka kɛ la cogo di o ye mun nangarabadenya daminɛ t'o jamana kɔnɔ wa gɔrijɛgɛnɛ de dabɔtɔ filɛ n'aw bolo prince jalo bolo dɛ n'aw t'a kalama ne siko bɛ kan ne ni n fa ni n ba cɛ cɛnin bɛ fɛ ka don gɔrijɛgɛnɛ la aw ka nin tere jugudenya lajɛ nin muso in fana lajɛ nin fana dɔ ba ye sini dɔ fana bɛ taa nin furu ko de y'ale ka kɔɲɔmuso ye ka t'o bila kɔɲɔso kɔnɔ ka musokɔrɔba ɲintan dɔ wele ka na ko maɲamaga k'o kana o furu ɲɛfɔ nin ye ko kana cɛ minɛ cogo ɲɛfɔ nin ye ko kana dilan kɛ cogo yira nin na e ni fa ni ba cɛ a ye nin muso in lajɛ jɔn bɛ t'i ka woro bɔ nin nɔfɛ ko nin y'ale ka kɔɲɔmuso ye jɔn bɛ taa nin bila nin dɔ nɔsi la han fugari i bɛ fɛ ka don gɔrijɛgɛni denya min na yan tɛ kɛ ne ɲɛna yan dɛ n'i y'a gɔrijɛgɛni kɔrɔbɔ n'a m'i cɛ ci fila ye yan i k'a fɔ ma ko tu gɔrijɛgɛni de daminɛtɔ filɛ cɛnin bolo ne ye musow ye jinɛ b'u la e delila ka jinɛtigi ye ka dɔnkili da jinɛ bɛ mɔgɔ min na o bɛ dɔnkili da musow ye jinɛ ko daminɛ yan a ma laban gɔrijɛgɛni dilan yan gɔrijɛgɛni jinɛ ko ma laban gɔrijɛgɛni ma yan ni muso y'a firifiri ka bi bɛɛ k'i ka busa ta ka ɲamɔgɔ den tigɛ jinɛ t'a la a malo de ka dɔgɔ a dontɔ de filɛ nin gɔrijɛgɛni la jinɛtigiw ye tɔn sigi jamana in fan bɛɛ fɛ a bɛɛ ye gɔrijɛgɛni an bɛ jinɛtigi dɔ ka ko la yan Atuma Jime k'o ye walimuso minɛ ka ko bɛɛ kɛ yanni o muso ka sɔrɔ o la o kɛra baara y'an bolo e fana fugariden midi 30 e bɛ n'i jɔ yan ko jinɛ bɛ e la k'e bɛ bɔrɛ dɔn ko sɔrɔ b'e la ko bɔrɛ b'e la bɔrɛ bila kuru sɔrɔ bila kuru i b'i ju ta ka bɔ a ɲɛfɛ de n'i gɔrijɛgɛni den n'i bɛ fɛ ka don gɔrijɛgɛni dilan n'i fa ni ba cɛ an t'o tan d'i ma yan gɔrijɛgɛni denya tɛ kɛ yan dɛ musow k'a fɔ ko jinɛ bɛ na fugariden kamalenkɔrɔ n'a kɔkili a ju fa si ka n'i jɔ ko jinɛ bɛ e la jinɛ bɛ e yɔrɔ jumɛn na bila kuru e yɔrɔ jumɛn jinɛ b'e la Samaseku kɔni bɛ k'a ta k'a cɛlama o ye muguba don n ko cɛ de bɛ muguba don e ye gɔrijɛgɛni ka muguba don Samaseku bɛ k'a ta kɛ mais aw bɛ ka min fɔ ko Cizi ye waleɲuman dɔnbali ye Ala ni ne ye nin kuma mɛn ne bɛ n kunkolo ci hali n ka n kun ci k'o kun quoi Cizi ye yɔrɔ jumɛn waleɲuman dɔnbali ye mɔgɔ bɛ ka fɔ an y'aw ye mobili kɔnɔ don min na nin tɛ kelen ye ne ye Cizi wele n y'a ɲininka n ko prince ko in na mun de dogolen b'a la ni ne siko tɛ min kalama i bɛ se ka dɔ fɔ n ɲɛna a ko siko ko prince ye n fasa da a donni kama wari tɛ n bolo sanu tɛ n bolo ka mobili tɛ n bolo k'a di prince ma ni artiste y'i fasa da i bɛ fɛn dɔ d'a ma o si kun tɛ ne bolo fɛn kelen min kun bɛ se ka k'a ye komi a y'a sɔrɔ visibilité bɛ na TikTok sanfɛ a ye n wele n ye n ka numéro d'a ma a ye n ka numéro minɛ min bolo o ye n ka numéro d'a ma o y'a fana ka numéro d'a ye ɲɔgɔn wele n ko a ma n ko wari tɛ ne bolo sanu tɛ n bolo mais seko ye min ye n b'i ka promo kɔni kɛ o promo kɛ de senfɛ Cizi ni prince filɛ nin ye u bɛ don mobiliw kɔnɔ a tilala k'a invité a ka so kɔnɔ f'a ba ka salon kɔnɔ ko wari tɛ n bolo sanu tɛ n bolo nka n bɛ se ka dumuni kɔni dilan na n k'o dun prince ko a ma ko an ka bɛɛ bɔ an bɛ a ka di an ka bɛɛ kɛ wulila o ye Bamakɔ bɛɛ k'u sen n'o ye o de filɛ nin ye mais n'aw nana ni waleɲumandɔnbaliya kuma ye o tuma na design min ye prince wele ka don n'a ye studio la k'a bila ka Cizi fasa da k'ale ka muso de ye Cizi n ko design de muso kun ye Cizi design bɛ bɔ a kalama don min na ko prince ni Cizi bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛlen Samaseku kɛlen ka woro bɔ de o donna o de senfɛ a ye prince ɲininka ko mun na a ka son tɛ kɛ design fɛ bilen a y'a ɲininka ko mun de la prince tɛ taa musique kɛ design fɛ bilen question filɛ nin de a ye taa prince Jalo ɲininka ko mun de la sisan ale ka musique tɛ kɛ design fɛ parce que a ye o trahi mɔgɔ o mɔgɔ n bɛ kelen f'i ɲɛna tape d'eau Ivoiriens b'a fɔ nin sugu de ma ko tape d'eau c'est-à-dire nin de ye tape d'eau ye quoi ka i bila
k'i ci ka taa n ka muso ma walima n ka go ma k'i ka taa n ka ci ɲɛfɔ a ye i ka t'i yɛrɛ ta ɲɛfɔ a ye k'an lagosi a ye prince y'o de kɛ design la prince tɛ teri ye dɛ design da ka wuli teri de kun don prince y'a ka son 100 dilan design fɛ yen hali ni wari t'a bolo cɛnin kun bɛ son dilan k'a d'a ma a n'a cɛnin yɛrɛ kɔnpase mun na cɛnin ko a ma a wɛrɛ tuuru ne fana ka muso dɔ bɛ yen a ka di ne nin ye ne bɛ fɛ i k'a fasa da komi e ka di mɔgɔw ye sisan muso fasa da o fasa da de filɛ ne ka kɛ prince fana taara tape dɔ kɛ design la alors que prince yɛrɛ fana cɛ furulen ye a ye tape dɔ de kɛ design la ka design ta a tɔ na ka taa ni cheese ye parce que cheese y'ale wele ko wari tɛ n bolo sanu tɛ n bolo komi i ye fasa da d'accord na ne fɛ yen an ka dumuni kɛ cheese ba ye prince bi cheese wele o taara dumuni kɛ an y'o video ye réseaux sociaux kan o kɔfɛ u bɛnna kan k'u bɛ bɛnsu kɛ ka promo kɛ pour que dɔnkili ka se ka sanga sɔrɔ an y'u ye duguninw na u donna mobiliw kɔnɔ u bɛ video kɛ o video kɛ de filɛ ne kana kɛ belebele cheese yɛrɛ bolo sa duloki deni kanba ye sinon muso ko sera nin na cɛ y'a muso furu ni e tɛ i yɛrɛ bɛ fɛ ka don gɔrijɛ la e tɛ cɛ muso to yen e furulen don e muso b'i bolo so kɔnɔ mankan ma wuli o nɔfɛ mais hali n'a y'a sɔrɔ sa e prince ni cheese bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis 2000 l'an 2000 kabi cheese wolola don min na e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ le fait que muso gana ni muso furulen tɛ kelen ye mɔgɔ muso ganalama droit b'i bolo ka fɛn 100 kɛ i b'o kɛ mais n'i furula ka ban i kɛra cɛ ta ye tulonkɛ sugu fɛn o fɛn ni cɛ ko k'a man d'a ye i b'a dabila muso ma taa ka page a ka compte TikTok 1 million de abonnés k'a supprimer 1 million d'abonnés cheese m'a supprimer yan wa mun y'o kɛ furu ko kana taa ka cɛlasigi la ka bɔ fana taara cɛlasigi la deni tɛ to yen deni cɛ tɛ to yen dɔnkili o dɔnkili kɔnɔ prince bɛ taa kɛ kɔrɔmatigɛli ne m'a fɛ n ko i bɛ fɛ ka don gɔrijɛgɛnɛ de la parce que musokɔrɔw de ka baara ye kɔrɔmatigɛli musomaninw ka bɔ ka video kɛ ka dɔnkili da ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ kamalenkɔrɔ prince n y'a f'i ye gɔrijɛgɛnɛ a tɛ kɛ yan cɛni ko gɔrijɛgɛnɛ tɛ kɛ yan n m'a f'i ye walayi n bɛ kelen f'i ɲɛna n'i ma jinɛko kuma in dabila i ni kɔrɔ jɔbala yɛrɛ tɛna bɛn o la parce que jɔbala bɛ jinɛko in contre la e dun filɛ nin y'o ye ko jinɛ b'e la o don i taara Côte d'Ivoire ma t'i seri k'i bi ye ne jiginra Ivoire na aw kun tɛ nasusu kolonkala ta ka nin cɛnin ɲɛmɔgɔ den tigɛ presque hali n'i y'a sara hali ni tamba y'a fofo a sen ma ka taa n'a ye Bamako palais kɔnɔ presque ka t'i jɔ ye k'i seri k'i yɛrɛ kɛ ko jinɛ b'ale la n'an ma ci k'a faga ye ko bɛ nkalon ye jinɛ b'e la yɔrɔ juma jinɛ n'i fa n'i ba cɛ ɲɛ jinɛ ɲɛ e b'i jɔ ka micro ta tiɲɛ fɔ ɲɛna n'i fa n'i ba cɛ ɲɛ ni jinɛ ɲɛ prince bɛ jɔ ka micro ta bɛ jɔ ka micro ta ni gɔrijɛgɛnɛ de ko b'i kɔnɔ gɔrijɛgɛnɛ y'a tɛ kɛ yan walahi i tɛ kɛ gɔrijɛgɛnɛ an bolo yan malakɛ kɔni k'ale ye nangaraba ye mais o mɔgɔw y'o ka gɔrijɛgɛnɛ fɔ o ye nkalon de d'a la ne kɔni b'a dɔn o tɛ gɔrijɛgɛnɛ ye mais cɛnin ne ɲɛ b'i natɔ la i bɛ fɛ ka kɛ gɔrijɛgɛnɛ de ye maaw bolo diyagoya n'i tɛ ka i cɔkɔrɔ kamalenkɔrɔ y'o ye de bɛ kɔrɔmatigɛ ma ne sugo ne tɛ se kɔrɔmatigɛli la parce que ne cɛlama de don ne m'a fɔ n bɛ se diɲɛ bɛɛ la dɛ ni ne ye ɲɔgɔn ye face à face kamalenkɔrɔ kɛlɛ kɔni n m'o fɔ mais réseau ka yan ne tɛ kɔrɔmatigɛ ni fa ni ba cɛ ne mana ɲa ko n bɛ kuma o kuma fɔ n b'i ta i tɔgɔ de ma n'i bɛ kaba jigi kaba ka jigi n'i bɛ fiɲɛ tigɛ fiɲɛ ka tigɛ san bɛ na san ka na tile bɛ bɔ tile kana bɔ n ka sira ne ka tigɛ t'i pan mais kamalenkɔrɔ y'o ye e de bɛ kɔrɔmatigɛli la ko musobakɔrɔ o ye gɔrijɛgɛniya de ye kamalenkɔrɔ musobakɔrɔ ni jinɛ kamalenkɔrɔ ni jinɛ i ye gɔrijɛgɛniya de ye i bɛ fɛ ka gɔrijɛgɛniya de daminɛ a tɛ kɛ yan wa i bɛ fara cɛ la cɛ y'a muso furu fara cɛ la fiɲɛ ka wuli ni e ko cheese ye wale ɲuman dɔnbali ye k'o ye fisiri wale ye o kumana design n'a yɛrɛ faga o la dɛ design min ye muso kun ye cheese ye ni design ye cheese yira e la k'a fɔ k'i k'a fasa da ne ye tape dɔ kɛ design la design na sa dɛ e bɛ ka kɛlɛ min da Samaseko kan ni design kun y'o ɲɔgɔn da e k'a fɔ e kun tɛna Bamako bila Samaseko y'a furu e yɛrɛ kun m'a furu au moins ni design kun bɛ ɲɔgɔn fɛ e y'a bɔsi design na Samaseko y'a bɔsi e la design ko ale y'a ta ni ala ye e ko k'e t'i ta ni ala ye kɛlɛ ne ma nin faamu dɔw bɛ se ko la dɛ ni fa ni ba cɛ a bɛ fɔ ne ma ko fɛn ɲuman ni tɔmɔbɔ mana fɔ k'ale b'a yɛrɛ faga k'a buruna min ko k'an t'a dɔn o b'a yɛrɛ kɛ cogo min fɛn ɲuman ni tɔmɔbaga n'o ko k'ale sato don a buruna min ko dun o b'a kɛ cogo di e y'a bɔsi design na Samaseko y'a bɔsi e la mais design y'a ta dabila o ma kɛlɛ min kɛ
samase ko kelen na boshe na ka furu e ko aide ko e maje no do ti muso furu sa aka concurrence ke e muso furu sa ne taper do direct ah avec fond de ma ko chiti a tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre et taper do ke designer ça m'a sauvé et gauche ventre là. Tu as fait taper dos à design, ça m'a sauvé aussi t'as tapé dans le ventre. Voilà. Ça m'a sauvé la batterie dessus quoi parce que chargeur sans batterie, ça ne va pas fonctionner. Ah oui. Chargeur sans batterie, ça ne va jamais fonctionner. Il est tapé dos que design là, ça m'a sauvé taper ventre qui là. Déjà ya tatani alay eko aide ke tatani alay. Doko maya ko Sulemani ako ko vivu prince Diallo Sulemani kono ini bakwe ni prince kadiye katemi faka iti bafuru saka bi faku ikata di prince ma no kono ma ni daga sigira ko so kono alhamdulillah suno nebe ya ni ko vivu prince fo lahara wallahi ti badama furula na ma chene ka ko so ayi ibi bafuru saka bi faku kasika ka woro claque kuraye kata di prince ma ne ma famille ne ma vivre voya ne ma faut vivre ça monsieur ou ne ma faut vivre prince ne ko vivre la vérité voilà ne ko vivre la vérité donc ne ko de ko prince à vie oh te bashie nous sona wallahi ga droit mais ni ne ko ne kunkera mal prince kanu ni chogo ya ni na e komiti i bafuru sakabo i fakun kata futu goshi prince kata ambo woro clanike o woro clan mondial be ke TikTok sans fait o no kera mo ba do ko prince kadi ibi bafuru sa comme chizu ko atala blé problème tala ibaye muso e chizu muso ibi ti bafuru sa ibe to furu prince Diallo ma no kera dra mo futu goshi ya chabu jeni nanzume de ni mo ko ku buka chiafo aw be na wu aw bodinge de waga mo dala si veyu grai anafiki de nya iba ke robe yande de yanne ko compte de mbenta de fois ni ma konta iga kontu kire ki tafo ni ma teri man famude nganga finire ni prince ko ni mbima ka kadiye misiru madatu ko folo ni bayre mairie bala mairie madatu ko folo ibe seka ta mairie lebe divorce demander ibani fache o ka woro croissance ka di bama igala to prince ki badote de ire bi badote ka di prince ma no kera malembe bina do ki bi bafe parce que eni prince o be ya goro de ki de suku kele kamale ngoro kan jo manifu nyama ka desa dongli dala chromatically suru chromatically ni be chromatically minge hali mali jelu ta ke bi muso ku jo jine benna jite maga ula e fuar de kamale ngoro na ko klike bet le gan train très fait ya ke bi ni rek gorje ni ambulo go jine bela na nya saba inye kan ni lampa maglo i kangolo la midi fe ya ka famo ko tu e bisa ke jine ti ambulo ya do fanango bi mega commentaire jatemne do go shigo ki boda ne boda ni yem boda fara mbi baboda singa comme ça ni me boke nam boke ni baboye nam boki babo bara fe voilà no que la koto yo akabe boda de fara y a pas de souci boda fara voilà ni yem boda fara mbi babo barata mbe boke ni babo barai ko nu mangelo question bête réponse bête. Question gentille, réponse gentille. Général Ishigo. Ndege pardon, ne ma fini woni ba heni bila de bena ne nga pajika. Parce que chashite ke bakadi ke bene dabara yi. Ke be biski kan ne banenia. Ni ba heni tila wallahi teso. C'est-à-dire ibakela no ka dendanga dende wolo ata don abake chugomina. Iba ere ga ere ni. Ere be gire ni bala ni misara muna yi wolo. On dirait odona chemi ntarafo ko ale bayale wolo kama le ga avi ngale ke ni o desugo de bena ne ni yo ni ibolo ki bakwa ya avi de ngale ke yana ki wolo donc comme ami avi ga avi la ki wolo a heneni mbila donc ni ne 10000 nanan sigi ibe na ne ni no kera dro ne bisingi banani o be dusukashi do boy ka dusukashi la oh no heneni mbila na mi baga heni boy dusukuna wallahi ne bi ban si ça ambe mo ban ne ka sura ma fi ba donda ay go mboda de ngo o ke problème tala ngo sona mais ne mboda fara ne mboke ni babu baray sigo donc question encore une autre question rebe wa ni question rebe aya poser
ni ma wɛrɛ ba hɛni b'a kɔnɔ o k'a poser n kun ni n ka mɔnɛ bɔ i la sisan i ni ba cɛ Siko ni ta mɛ jɔ la da n b'aw ka du bɛ ba tari sauter ka tila ka i ba m'a biri k'an bɔ k'a b'o kan n'o t'i bɔ a fɔ ɲɛna n bɛ dédouaner n b'a dédouaner sisan ka d'i ma saraka den Ture bɛ baranikɛla min na olu bɛ Mali de la ne tɛ voilà donc a ye taa fɔ a ka gɔrijɛgɛni kɛ yen n'a bɛ fɛ ka a tɔgɔ changer an bɛ tɔgɔ kura d'a ma voilà n terikɛ hɛni tɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye n'i bɛ malo n'i ma nin ci sugu in dabila i malo b'a da fɛ dɛ cɛ y'a muso furu a fɔra a banna mun bɛ ye tuguni e ye muso furu mankan min ma wuli cɛ y'a muso furu o mankan bɛ se ka wuli cogo di k'an kana an ka tiɲɛ fɔ o mun fɔra dɛ gɔrijɛgɛni o ye ci a ye fisiri waleya de kɛ Samaseku la a ye fisiri waleya kɛ Samaseku la prince min taara taper dɔ kɛ design la dun design y'a yɛrɛ faga o la est-ce que design y'a yɛrɛ faga donc j'ai une question pose-le Siko t'es beau n furulen don ko Siko t'es beau je suis marié donc pourquoi Samaseku ne prononce pas le nom de prince Samaseku tɛ ka prince Samaseku ni prince tɛ kɛlɛ la koyi prince kelen de b'a ka kɛlɛ la ale de bɛ ka Samaseku clasher o Samaseku bɛ Samaseku bila ka snap kɛ la bi ma Samaseku bila ta la o ka nɔrɔ walimuso la kelen ko n t'a bila gɔrijɛgɛni di ko jina b'i la Orange ko Siko ko général Siko ko j'ai une question grand sœur pose ta question il y a question posée je suis pas beau ni bɛ maquillage de filtré n tɛ boy je suis trop moche moi plus vilain que moi tɛ ne numara la ne kelen n'a y'a sɔrɔ maninfin nun facture tun bɛ sara cɛ ne ka facture tun bɛ caya koyi voilà bon comme question kalalama t'aw bolo n bɛ taa n'ala sɔnna ma sini dossier kura bɛ nalen mais sini n ta bɛ kɛ Facebook de kan ne bɛ ka mɔgɔw to yen fɔlɔ denni ka ko la u y'u bila tile fila baara la fɔlɔ quoi yan'u ka tila n bɛ investigation continuer investigation n b'a continuer je na ni preuve palpable dɔ bɛ yen na sisan ni nana ni je na ni minnu bɛna bɔ n'a kumana o kɔfɛ n ma sɔrɔ ka ɲa no ne de bɛ taa sun kɔrɔ ka taa bɔgɔti ka na n'a ye teri m'a faamuya de ne de bɛ taa sun kɔrɔ ka taa bɔgɔti ka na n'a ye sini n bɛ nalen bada Siko n'aw ma ɲɛ sini dɔrɔn o kumana a ye n kɔnɔ sini kɛnɛ c'est que n bɛ ka min ɲɛɲini n m'a ɲɛ sɔrɔ halisa parce que kunna sini an ye Sumi détectera bolibana Dibisogo dunyɔrɔ dɔ la a b'a dɔn n bɛ ka min fɔ adi aga volti vageni mais u ko ma ko n'a tile fila ko mobili tɛ ka boli bilen mobili gare la fɔlɔ aradaru kana taa filmer dugu kɔnɔ kana n'a ye mobili gare la wallahi a ye mobili gare fɔlɔ donc sini ni n'ala sɔnna ma sini a ye taa général Siko officiel sur Facebook n'ala sɔnna n bɛ page lien bila yan sini yanni n ka direct daminɛ kɔni mais Sumi ye mobili jɔ fɔlɔ a ye mobili jɔ parce que a sirannen don an kana taa filmer a kɔnɔ quoi kɔrɔ kana jɔ kɔrɔ n'i y'a jɔ dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ ni ala ni kira tɛ n ko n bɛ nalen bi boli kuma tɛmɛna o n'anw bɛ don ko kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ an ta tilancɛ bɛɛ de kɛ ka tila k'an sigi ok. Donc, il y a une question. Pose-le. Siko t'es beau, n furulen don ko Siko t'es beau je suis marié. Ok. Donc, j'ai une question pose-le. Siko t'es beau je suis marié ok
même musique là Chigo même quoi que boy mais air blanc t'inquiète pas Ousmane. Voilà, Chine quelle est ta nouvelle page? Chine, nous on met direct que Chine. France 21h, Mali 19h. Mais page lien, ma bla, nala sonama. Ma blaka erni fembe blaka. Ni me bo Chine koni. Mais meka utoi. Aya fuye ko. Ikata Vladimir Poutine provoqué ou kafsa ika chiko provoqué. Ne o fo bela jale yele jiyo kono. Ni ne gauche chinekili. Ni be fe ngana njo kana kuma ibe nto imete menne ki goshi iga boka na ko ne mi fi mako ngalundu ndoko ibi yere do kula parce que mena na prévu de A à Z ne ka fima iga nto ingata o ga fse kana kibe ne contester ni ya korobo drobe boke billahi parce que tellement que ni mana ni prévu de ka dien bella son titoi wa o prévu ni ndo metla kata boyga korolendo iga morsoni ndo ka woni ndo kono bese ki détruit o nga spécialité di ni ya fima nguye ninge ni yere bado chinyadu imaralelo kibe na boka ni siki kibe re lajea kana korobo ni ya korobo dro mbi chien ndiro tinye ni ya korobo dro ndiro tinye ni ne na dro kanta fo ima ni ado nya mi fo chiendo me ali malalelo ibi mantu no kera ma fo de mango je te frappe et puis je continue. Moi je frappe et puis je continue. Mais Nico qui est là, ni Joraïka, ni a contesté, il est bloqué. Il m'a fait bien. Ni quand je te frappe, je continue. Mais si tu me fais arrêter, ah là, il y aura deux cas. Un va tomber. Quel est le bien? Ne de chigoué. Donc, au combat général, à juge comme un maréchalier. Nkoroke kone aji akoma ko maréchal Chico ko généralité de désormais maréchal de do maréchal Chico ni mbora maréchal ya la abena mo le Vladimir non ndé Vladimir ko la parce que né malien di ni mbora maréchal ya la abena mo le ko Assimi Goïta parce que y a colonel y a général y a maréchal mais y a Assimi Goïta aussi ça c'est le dernier né non to là-bas de Assimi Goïta. Ni dimina domina dron machi ngo Mali video manu nga Assimi Goïta ni ne dimina mo de fo Mali video manu nga Assimi Goïta tellement famia marshalia bey généralia bey mais Assimi Goïta fana bo beka ni dimina domina ma fo ngo video manu nga Assimi Goïta tellement